Eu saio feliz pelo desempenho. Saio feliz porque enfrentamos uma Rússia que impôs e que veio para o embate e que não só fez marcação baixa, mas agrediu também. Agrediu na marcação, por vezes alta, na saída de bola, numa retomada, gerando dificuldades. Eu fico feliz porque a equipe teve a capacidade de manter um nível de concentração alto. O Coutinho joga muito. O Coutinho joga muito de externo, flutuando. O Coutinho joga muito por dentro. É um jogador que tem educado e competitivo. Dá para ser competitivo, dá para ser forte, dá para ir dentro e ser educado ao mesmo tempo. Ele é um exemplo próprio disso. Что я думаю? То, что очень хорошего качества игроки, они, я не знаю даже статистику, когда последний раз проигрывали. Но у нас было желание сегодня не просто играть, а выиграть, говорю вам как есть. Мы настраивались на победу, но соперник в каких-то моментах оказался сильнее. А если сравнивать Аргентину, Бельгию, Испанию, ну, уровень игры плюс-минус одинаковый, а система игры и ведение игры разный. Вот я бы так сказал.